بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya Al-Qur'an, sesungguhnya ini umat yang satu dan aku Tuhan kalian, maka sembahlah aku. فربنا تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية 3 صفات: أمتكم، ربكم، فاعبدون. 3 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah sendiri, Allah mengatakan ana, dan yang kedua, Rabbukum, Tuhan kalian, dan yang ketiga, sembahlah aku. أمتكم يعني أنا وإنت، أنا كمصري، أنت كأندونيسي، لكننا مسلمين، فنحن تحت نطاق الأمة الواحدة. Apa yang dimaksudkan dengan ummah yang satu? Seperti saya sebagai orang Indonesia dan Syekh Toha sendiri sebagai orang Mesir, meskipun berbeda bangsa, kita tetap dalam umat yang satu, yaitu umat Islam. وأنا ربكم، الإله إلهنا واحد سبحانه وتعالى، هذه ثاني صفة. Dan ketika Allah sebutkan bahwasanya aku adalah Tuhan kalian, maka kalian yang disebutkan di sini adalah umat Islam yang satu, walaupun berbeda bangsa dan adat istiadat. والصفة الثالثة فاعبدون. الصفة الثالثة فاعبدون أي العبادة. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Allah, maka sembahlah aku, maka dimaksudkan di dalam ini adalah ibadah. فحتى نظهر كأمة واحدة لازم أن نوحد العبادة. Agar kita dikatakan sebagai umat yang satu, yaitu umat Islam, maka kita harus menyamai ibadah kita dengan ibadah yang lain, maka terjadi adalah ibadah yang satu, ibadah umat Islam. وحتى تتحقق العبادة لابد أن تكون هذه العبادة موحدة بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. Dan ibadah kepada Allah haruslah didahului dengan keyakinan bahwasanya kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah haruslah didahului dengan keyakinan bahwasanya kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فكل شيء إذا كان اختلفت الصفات بيننا وبينكم كمصريين وأندونيسيين، إذا توحدت العبادة مع توحيد الرب سبحانه وتعالى كنا أمة واحدة لا اختلاف بيننا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ketika sebuah ibadah kita melakukan ibadah yang sama dengan tujuan menyembah Allah atau Tuhan yang satu yang sama, maka setiap perbedaan antara adat istiadat, bangsa dan negara menjadikan kita umat yang satu, yaitu umat Islam. فأنت في أندونيسيا وأنا في مصر صلاتنا واحدة، فأنا أصلي 5 صلوات وأنت في أندونيسيا بتصلي 5 صلوات. Salat yang kita kerjakan di Mesir sama dengan di Indonesia, yaitu 5 rakaat. Kita salat dengan 5 rakaat, dengan 5 salat, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan di Mesir juga begitu, 5 salat. كذلك شهر الصيام، كذلك أنا بصوم في مصر من وقت طلوع الشمس لغاية غروب الشمس، كذلك أنت في أندونيسيا تفعل ما أفعله أنا. Begitu juga dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan di bulan ini. Di Mesir kita berpuasa dimulai dengan terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Begitu juga di Indonesia kita berpuasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. ثم يأتي ركن آخر من أركان الإسلام وهو ركن الحج، نجتمع فيه، يجتمع الأندونيسي والمصري والمغربي والأجنبي والأوروبي. Dan berkumpullah semua bangsa Eropa, Asia dan Maroko, di semua negara berkumpul di satu tempat, yaitu ketika kita melakukan ibadah haji di Makkah. وهذه في بداية الأمر كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد في أصحابه سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي،
كل واحد مختلف عن الآخر، ولكنهم تحت لواء واحد، تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Hal ini sudah ada ternyata di awal-awal agama Islam. Di zaman Nabi SAW adanya sahabat Suhaib Ar-Rumi yang berasal dari Roma, wa Salman Al-Farisi yang berasal dari Faris, dan Bilal Habsyi yang berasal dari Habasy. 3 sahabat yang berbeda berkumpul di bawah naungan Nabi Muhammad SAW di umat yang satu, yaitu umat Islam. فما أريد القول به إن إحنا إن اختلفنا في اللون أو المكان أو الزمان اتحدنا في الإسلام في الوحدة. فإذا عبدنا الله سبحانه وتعالى تحققت هذه الآية إن إحنا أمة واحدة. Pembahasan kita kali ini adalah umat yang satu, yaitu umat Islam. Walaupun berbeda agama, berbeda zaman, dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman kita sekarang ini, berbeda bangsa, bangsa Eropa, bangsa Asia, ketika semua kita melaksanakan ibadah yang satu dengan tujuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah umat yang satu, yaitu umat Islam. فإحنا نسيج واحد، يعني إحنا مفيش اختلاف ما بيننا وبين بعض، واللي جمعنا مع بعض الإسلام. فأنا مش حاسس بأندري إن هو مختلف عني، كذلك أكيد أندري مش حاسس إن أنا مختلف عنه، لأن في الأول والآخر جمعنا الإسلام. Dan Islamlah yang mempersatukan kita. Syekh Toha tidak merasakan perbedaan ketika saya orang Indonesia duduk di samping beliau, dan saya juga tidak merasakan perbedaan antara saya orang Indonesia dengan Syekh Toha orang Mesir, karena yang mempersatukan kita adalah umat Islam. في الختام نحقق 3 صفات اللي ذكرت في الآية: أمة واحدة، رب واحد، عبادة واحدة ترضي ربنا تبارك وتعالى. إن شاء الله يكون في الأمر لقاء آخر غير هذا اللقاء، أو لقاءات أخرى غير هذا اللقاء. ده شيء بتعرف بيه عليكم وأعرفكم عن نفسي، أخوكم طه سعيد. Di dalam penutup kita ingat kembali ayat yang disebutkan di awal tadi. Ada 3 hal yang penting di pembahasan kita kali ini: umat yang satu, umat Islam, dan Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sama-sama menyembah atau melaksanakan ibadah yang sama, agar terjadinya umat yang satu, yaitu umat Islam. Kita tutup pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan membahas hal-hal yang lain lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.